हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं आ चुकी हूँ एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ ये वीडियो है मुफ्ती गुलफाम राजा कादरी जी की अली इस्लामिक दुनिया से। और वीडियो का टाइटल है मुसलमान अपने बड़ों के पैर क्यों नहीं छूते हैं। तो मुसलमानों में अपनों से बड़ों के पैर क्यों नहीं छूते हैं ये नहीं मालूम है, और ये मालूम पड़ेगा हमें वीडियो देखने के बाद। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें मुफ्ती गुलफाम राजा कादरी जी हमें क्या बताएंगे कि मुस्लिमों में बड़ों के पैर क्यों नहीं छुए जाते हैं और क्यों नहीं छूना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं। और प्लीज़ अभी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मोहतरम हज़रात, एक बात ये सामने बहुत दिनों से आ रही है। मेरे जो है मुताल्लिक़ीन मुझे फ़ोन करके भी बताते थे कि हज़रत ये बताइए कि हमारे यहाँ ख़ासकर मुस्लिम लोगों में ये पैर छूने का रिवाज क्यों नहीं है। जैसे बड़ों का गैरों में पैर छूते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। पैर छूना इज़्ज़त के लिए होता है। बड़ों के जो पैर छुए जाते हैं तो गैर मज़हब में, दूसरे मज़ाहिब में देखा गया है कि पैर छू के उनको इज़्ज़त दी जाती है, और जो है इज़्ज़त उनको ये लगता है कि इसने मेरे पैर छू लिए तो मुझे इज़्ज़त दे रहा है। हमारे मज़हब इस्लाम में ऐसा क्यों नहीं है, तो इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उनके यहाँ पैर छुए जाते हैं, और पैर छूने में जिसके पैर छुए जाते हैं उसको इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन जो छू रहा है तो फिर उसकी इज़्ज़त तो उस एतबार से बहुत कम हो जा रही है। एक आदमी खड़ा है और एक बंदा उसके पैर छू रहा है, तो जो छू रहा है वो तो एकदम पैरों में गिर गया। और इस्लाम ने किसी को गिराया नहीं है, इस्लाम ने मसावात का सबक दिया है, बराबरी का सबक दिया है। जब आप नमाज पढ़ते हैं, जब रब की बारगाह में खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि सफ़ में गरीब है, अमीर है, गोरा है, काला, सब एक ही कतार में खड़े हो जाते हैं, एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। मज़हब इस्लाम मसावात का सबक देता है, यही तो इसके अंदर खूबी है। ये छोटा बड़ा मज़हब इस्लाम में नहीं है। मज़हब इस्लाम में अमीर और गरीब नहीं है। मज़हब इस्लाम में काला और गोरा नहीं है। मज़हब इस्लाम में आका और गुलाम नहीं है। मज़हब इस्लाम मसावात का सबक देता है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मज़हब इस्लाम है। अब आप किसी के पैर छू रहे होते हैं तो जिसके छू रहे वो तो बड़ा हो गया, लेकिन जो छू रहा है उसकी इज्जत तो पैरों में खूंद गई ना। तो मजहब इस्लाम जो है किसी की इज्जत को पैरों में खूंदना नहीं चाहता। दूसरी एक चीज ये है कि जब किसी के पैर छुए जाते हैं तो पैर छूने के लिए झुकना पड़ेगा। बगैर झुके तो पैर छू नहीं सकते आप। पैर नीचे हैं, आपके हाथ ऊपर हैं। और हमारे शरीयत में, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झुकना किसी के लिए ताजीम के लिए हराम है। ताजीमन भी किसी के लिए झुकना हराम है, और इबादतन किसी के लिए झुकना यह शिर्क है। अगर आप किसी को माबूद समझ के झुके तो वो शिर्क हो जाएगा, और किसी की ताजीम के लिए झुके तो हराम यह भी है हमारी शरीयत में, जिस शरीयत को हम फॉलो करते हैं। तो इसलिए पैर छूने के लिए झुकना पड़ेगा, और हमारी शरीयत में झुकना जायज नहीं है। इसी से एक मसला वो है जो मज़ार शरीफ पे जाके जो हम चादर को बोसा देते हैं, तो बोसा देना इसलिए मना है कि झुका जाता है या सजदे की शक्ल बन जाती है, तो इसलिए जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आप बोसा देना चाहते हैं तो हाथ लगा के चादर को बोसा दे लें, जिसमें आपको झुकना ना पड़े, सजदे की शक्ल ना बनाना पड़े, तो आप बोसा दे सकते हैं बिना करात। और ना दें बोसा चादर को या मज़ार के पैंतियाने को कदमों की तरफ तो बेहतर है, आला हज़रत ने फरमाया। लेकिन देना चाह रहे हैं तो झुके नहीं, सजदे की शक्ल ना बने। तो ऐसे ही जिंदा हो या कोई इंतकाल कर गया हो, जिंदे के लिए झुकना, ये जो इंतकाल कर गया उसके लिए झुकना, ये जो है शरीयत मुहम्मदी में जायज़ नहीं, हराम है। इसलिए हमारे यहां पैर नहीं छुए जाते। हां, पहली शरीयतों में कुछ ऐसा था, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने फरमाया था उस जुदूली आदम, आदम के लिए झुको, तमाम फरिश्तों से कहा। तो उस वक्त जो था सबसे आला किस्म की जो ताजीम होती थी वो झुककर होती थी। तो आला किस्म की ताजीम रब कराना चाहता था,
تو پھر اللہ نے جھکنے کا حکم دیا. وہ بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے. فرشتے جھکے اور ابلیس فسجد الملائکۃ الا ابلیس, تمام فرشتے جھک گئے, سجدہ تعظیمی کیا انہوں نے, لیکن ابلیس کھڑا رہا, وہ نہ جھک پایا. تو اس وقت کی شریعت میں وہ تھا جھکنا, تو جھکنے کا حکم تھا, لیکن اب شریعت محمدی میں جھکنے کے لیے منع کیا گیا. تو اس لیے پیر اگر کسی کے پکڑو گے آپ یا چھوؤ گے تو وہ آپ کے پیر چھونا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جھکنا جائز نہیں ہے. کیا اپنے والدین کے بندہ پیر چھو سکتا؟ ہاں, والدین کے پیروں کو بوسہ بھی دے سکتا, لیکن وہ اس سجدے کی شکل بنا کر نہیں, جھکنے کی شکل بنا کر کے نہیں. والدہ بیٹھی ہے تو آپ نے اس کے والدہ کے تلوے کو بیٹھ کر کے بوسہ دے دیا, والدہ آپ کی چارپائی پر ہے, اس طریقے سے نہیں. بہت سے میں نے پیروں کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے مریدین سجدے کی شکل میں آتے ہیں اور ان کے پیروں کو بوسہ دیتے ہیں, یعنی سجدہ جیسے ہوتا نا, سجدے کی طرح جائیں گے اور جانے کے بعد میں ان کے پیر پہ اپنا منہ رکھ کے بوسہ دیں گے. یہ جائز نہیں, یہ حرام ہے, کتنا بھی بڑا پیر کیوں نہیں ہو میرے پیارے. جھکنا شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صحابہ جھکتے نہیں تھے. تعظیم صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا, مگر وہ جھک کر نہیں کرتے تھے. ہاں, شریعت محمدی میں اگر کسی کی تعظیم کرنا ہے تو وہ کھڑے ہو کر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان آتے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, وہ کھڑے ہو کے میرے نبی کی تعظیم کرتے. تو وہ ہمارے لیے بھی جائز ہے. آپ کا کوئی پیر ہے, استاد ہے, والدین ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی عالم ہے, آپ کا امام کوئی آ رہا ہے, آپ اس کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ, یہ تعظیم ہے. کھڑے ہونا تعظیم ہے ہمارے ہاں, جھکنا تعظیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو صاف ہو گئی. تو ہمارے یہاں کھڑے ہونا ہے. ایسے ہی ہم سلام پڑھتے ہیں اپنے نبی پر, پھر تعظیماً ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی بیٹھ کے بھی وہ پڑھ سکتے ہیں سلام. بہت سے لوگ سوچتے ہیں شاید کھڑے ہو کر ہی کیوں پڑھتے ہیں. جن کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں اعتراض ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں کوئی اعتراض ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیجیے سلام نبی کا. لیکن کھڑے ہو کر ایک تعظیم ہے, ایک تو سلام پڑھ لیں پلس آپ تعظیم کر رہے ہیں, تو اس لیے آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں. پھر اچھی بات ہے, سونے پہ سہاگا ہے, یہ تعظیم کی بات ہے. تو اب ہمارے اسلام میں کیا ہے, جیسے غیروں کا طریقہ تو کوئی آیا اس کا پیر چھوا ہے, کوئی جا رہا تو پیر چھو رہا. تو پیر چھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جس کے پیر چھوئے گئے نا اس کو کچھ ملا, اور جس نے چھوئے نا اس کو کچھ ملا. آپ مجھے بتائیے کیا ملتا ہے؟ پیر اگر چھو لیے کسی نے تو کیا ملا؟ چھونے سے کچھ نہیں ملا. بلکہ آج کل تو کرونا چل رہا ہے تو چھونے سے اور نقصان ہو جائے گا. چھونا منع ہے. پھر ایسا کیا ہے کہ جو مذہب اسلام میں ہے کہ جس سے فائدہ بھی ہو. تو اگر آپ کسی کو مل رہے ہیں یا کسی سے وداعی لے رہے ہیں, جدا ہو رہے ہیں, تو مذہب اسلام نے رکھا ہے سلام. آپ آئیے اور کسی سے آپ ملاقات کر رہے ہیں تو آپ کیجیے السلام علیکم, یعنی ایک دعائیہ جملہ ہو گیا یہ, اللہ آپ پر سلامتی کرے یا آپ سلامت رہو, اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ سب اس کے ترجمے ہوں گے. السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, آپ پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو دعا ہے یہ. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے مجھے دعا دے دی, اگر یہ دعا آپ کی قبول ہو گئی تو پھر میں سلامت رہوں گا, تو میرا فائدہ ہو گیا. پھر واپسی میں اللہ نے ایک ہی کا فائدہ نہیں رکھا, ہمارے شریعت محمدی میں اکیلے کا فائدہ نہیں. پھر واپسی میں وہ کیا کہہ رہا, وعلیکم السلام, آپ پر بھی سلامتی ہو, آپ بھی سلامت رہو, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. تو یعنی دونوں کا جو ملا اور جس سے ملا دونوں کا فائدہ. ملنے والے نے بھی سلام کیا اور جو ملا جس سے ملا اس نے وعلیکم السلام کہہ کے اس کو بھی سلامتی کی دعا دے دی. اب کسی سے وداعی آپ لے رہے ہیں, ودا ہو رہے ہیں, تب بھی آپ سلام کر کے ودا ہو, السلام علیکم, آپ سلامت رہو, آپ پر سلامتی ہو. ایسے ہی اس کا بھی فائدہ ہے جس نے وعلیکم السلام کہا. تو یہ بہتر ہے طریقہ. بڑے اچھا ویڈیو تھا یہ مفتی گلفام راجہ قادری جی کا. انہوں نے بڑی اچھی طرح سے سمجھائی ہر چیز کو. اور پیر سب کے اپنے اپنے ریتی رواج ہیں, سب اپنے اپنے ریتی رواج کرتے ہیں کہ پیر چھوئے جاتے ہیں, کسی میں سلام کرا جاتا ہے, کسی میں کچھ کرا جاتا ہے. یہ تو سب کے اپنے اپنے رواج ہیں. اور سلام کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ سلام کرنے سے کیا فائدے ہیں, پھر اس کا واپسی کرنے میں کیا فائدے ہیں. تو یہ ویڈیو کافی اچھی تھی. اور
अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।